अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वापर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरं मनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थ अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुर्गं देहवद्भिर्व्यापते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यसमत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामः समुद्रता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशय अथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुरु सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुख शमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्रतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः क्षमा शस्त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमर्ति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। खूप खूप